Hello guys, share ko lang to guys how to refill silicone oil in clutch pan. Ah, ito yun guys, yung paano ako mag-refill ng silicone oil sa clutch pan guys. Yung clutch pan na merong ganito sa guys. Baga refilling sa guys, pang or refill. Ito guys, oh. Ito yung pin na guys. Tapos gamit ng syringe guys. Ito sa inyo 10 mm. Ito yung sukat nya guys. Para sa akin ito yung sukat guys. Tapos babawasan nyo dito guys. Ito babawasan nyo guys na ganyan din guys. Basta kahit tanggalin nyo ito guys. Ganyan yung matira guys. Ito yung matira. Kasi siya yung sukat dito guys eh. Yan, sukat yan siya dyan. Pag tinanggal to guys, may rubber yan dyan guys, yung rubber. Kaya pwede mo anuhin, nagyan. Repilan nyo muna to guys ng silicone oil. Lagyan mo muna to. Tapos observe nyo dito guys, kailangan wala siyang bula-bula guys. Antayin nyo muna na ma-dissolve yung guys, mawala yung bula dito bago nyo siya i-refill para iwas sa hangin sa loob, para hindi madagdagan yung hangin sa loob ng clutch fan. Kaya ganyan ito guys, oh. Tanggalin nyo to guys, may matatapon yan guys, kailangan dalawa yung kamay guys, isa lang na kasi nag-video ko, may kasama kayo guys. Tanggal sabay lagay guys, ganyan sabay ganyan lagay mo. Tapos press nyo lang to guys, ganyan, pasok yan guys. Tapos kailangan nakaabang yung guys, ito nakaabang yung pin kasi may matatapon yan eh. Hayaan nyo guys, normal lang yun, may matatapon, kaya magala dyan, ganyan, oops, ganyan. Ayan o, may natatapon guys, ganyan, may lumalabas kasi may hangin kasi guys. Kaya ang gagawin nyo guys, para paano sa hangin, tapos distribute din yung yung silicone dun sa loob, iikotin nyo guys. Ito guys, nakakatulong din pantanggal sa hangin guys, para kang nagbi-bleed. Ganyan. Pag naikot na guys, observe mo rin yung ikot guys, kung maganit na ba siya. I-observe nyo kung na siya, maramdaman nyo at pakiramdaman nyo lang guys bago nyo gawin. Yan, pag naikot nyo guys, mag-refill uli, lagyan uli, nagdagan uli. Tapos pag meron na, observe nyo lagi ito guys, kailangan walang bula-bula yung silicone guys. Makikita nyo nang guys kung may bula. Guys, antayin nyo, huwag nyo muna itong ikabit guys. Kung bago kayong lagay kung may bula, huwag nyo muna itong ikabit, para aangat yun siya guys, para matanggal yung hangin. Saka nyo, pag wala na guys, saka nyo ilagay ito. Tapos tanggal uli, tapos tanggal nyo uli ito guys. Bilisan guys pagtanggal, ganyan, nakaabang na guys. Pagtanggal ganyan guys, oh, kasi angat kasi may hangin nyo guys. Pasukan nyo uli guys. Napasukan na yon, iabang mo uli guys itong pin. So iabang mo uli ito guys, tapos sabay pasok. Yan, para mabilisan. Tapos pihit uli. Yan, pihitin nyo lang guys. Maramdaman nyo guys, magbabago yan guys. Tagalan guys, maganit na yun guys. Tapos tanggal. Tapos refill ulit guys. Ganito lang, paulit-ulit lang yan guys, na observe nyo lagi na walang hangin na bago kayo maglagay. Tapos nakaabang, nakaabang na to guys. Tapos tanggalin nyo tong pin, tapos pasok, pisil. Tapos yan, may matapon guys. Tapos abang uli, para pag huwag mo na tanggalin agad guys, kaya iabang to. Pagtanggal, tapos pasok, hayaan mo may tapon guys. Okay lang guys, kahit may tapon, basta ganyan lang guys. Idiin nyo lang to, sabay pihit.
mga 4 o 5. Pag sa 4 na ano guys, pang 4 may maramdaman kayo guys, maganit na to guys. Pero dagdagan nyo pa guys kahit hanggang 6 or 5, depende sa ano guys, basta maramdaman nyo guys kung dyan no, na maganit na talaga siya, hindi nang totaling maganit, basta maramdaman nyo guys na maganit na siya, yung naglalak siya pag ano, may bigla. Dagdagan nyo uli guys. Kung pakiramdam nyo guys parang sobra na siya, i-ano nyo lang to, iangat, lalabas yung ano dyan, yung silicone na iba, kasi sobra na yun guys yung ano, hangin, or pa labasin nyo rin yung ano. Kung lalabas yung mga bula guys, hayaan nyo lang, pero pag solid yung ilalabas na guys, saka nyo takpan guys, takpan nyo na yan guys pag solid na yung lalabas, kasi yung bula-bula yun yung may kasamang hangin guys. Pag lumabas na, solid na yung silicone na lumalabas guys, takpan nyo na, tapos lock nyo to, yan, ilalock nyo yan, tapos yan na yun guys, okay na yun guys, pwede na ikabit nyo guys. Tapos observe nyo guys dito guys na walang tagas ng ano, silicone, kasi pag may tagas yan guys, palit na kayo ng bago guys, huwag nyo nang i-repair o ano pa, palitan nyo yung bago basta may tagas dito guys. Kunyari laging nagbabawas na ilang ano, palitan nyo yung bago guys, sa ganun. Basta observe bago kayo mag-repair guys, kailangan tingnan nyo muna kung wala ba siyang tagas. Makikita nyo nga guys kung may tagas siya, kasi iba yung ano niya guys basa, lagkit. Kaya wag nyo nang ano yan guys, so, suggest ko lang guys, palit na yung bago guys kaysa mag-refill, kasi paulit-ulit na guys, mamaya aabutin kayo sa daan. Hindi biro din. Yun lang yung suggest ko guys. Thank you for watching.